you want me, all of you take it my the all friends. The love of your strength, it must have been so long, and I know you'll say this way for always. And he both know that our love will run and forever it will be. Guys, natay paa. Dapat tayo abaga. O. Ato panghalog nil kaya ato ipag-display. Atras. Kanya po, nabante.
mga bante. Nahanap ko na ng atras. Kung tiil mong ipangita, bisita lang sa Jack Meat Shop. Alright. Guys, good morning. Atong nangita og ano karne. Available diri atong karne. Naay tiil, naay ribs, o naay mga pigi o bili. Adlaw nga Sabado karon, bisita lang guys. All right. Guys, good morning. February 14 karon, Valentine's Day. Atong may mga partner da, bago na mo karne, magban lang ta. Ako'y klaro kayo na to, ka nakaukas ta. Mao ni atong display guys, oh, ribs. Mga bukog-bukog, napod tayo bili diri. Oh. Napod tayo bili guys. Napod tayo til. Napod tayo diri, oh. Abaga, bili. Pigi o ulo. Ano? Muna guys. Kato nangita diha, bisita lang dire. Available pa atong display dire, oh. All right. Good morning, good morning. Katong nangita o karne, pang laoya, pang adobo o pang suba. Available ta dire guys, nasa Jack Meat Shop. Bisita lang. Alright. Guys, good morning. Sana itong panahon, no? Hayag na. Naya punta display dire. Nara itong display. Katong nangita o karne dia, pang sugba, pang laoya, o pang adobo. Bisita lang sa Jack Meat Shop. Alright. Tangla. Wala siyang balik yung bisilo sa kupat. Mana? Kulang nga sa naol. Oh, harbisa? Pilang kilo? Wala may apangayo sa Guys, bili. Ito yung slice roll para pang display. ribs. Ate mga sablay man guys, sablay.
Ano itong bili guys, oh. Ito nang itawag bili dyan, available pa. Bisita lang sa Jap Meat Shop. Alright. Guys, good morning. Kato nang itaw karne diya nga pang sugba, pang humba o pang adobo. Available ta diri guys. Bisita lang sa Jap Meat Shop. Mo na tong display diri. Okay. Alright. May slice tag bili para pang display. Kato nang itaw pang laoya diya. Available ta diri sa Jap Meat Shop. Bisita lang guys. Thank you. Thank you. Thank you. Guys, good morning. Kung nangita kag karne, panghumba o pang laoya, pang adobo, available ta diri sa Jap Meat Shop. Bisita lang guys. Bisita lang. Guys, nahalin na itong tail nga kanti. Atong slice on. Ma'am, ako na yung order na tail. Ako na yung delivery karon. Gamala ko tad. Alright. Guys, good morning. Naanabot tayo display diri oh. Ito nang ngita og tail. Nga dili na ka maghago ugutad nara. Katong ribs nga imong ipangita nara. So guys, bisita lang sa Jap Meat Shop. Available to diri. Alright. Guys, good morning. Naalabot tayo display diri oh. Ito nang ngita og karne diya. Available na diri. Nalagay sa atong display. Bisita lang sa Jap Meat Shop. Alright.